Baik. Qala al-muallif rahimahullahu Jamaluddin bin Hisham wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi shuyukhina fid dharain amin. Qala wa aqallu i'tilafi an tarkibihi tarkibihi ay wa aqallu tarkibihi min ismaini ya ka zaidun qa'imun au fi'lun wasmun walas hadha aqalluhu yani idza rakabta al-an yani min al-bidayah takallamna an ta'rifil kalima wa annaha tanqasimu ila salasati aqsami wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun summa bada'a asy-syaikhu yubayyinu alamata kulli qismin laysa kadzalik wa makhtulifa fiha summa rajjahahu alas intaha al-an intaqala ila ta'rifi madha al-kalam al-kalam summa lamma intaha min ta'rifil al-kalam bada bimada aqallu tarkibil kalam. Jadi orang berbicara itu dalam bahasa Arab minimal ismain zaidun qa'imun au madha fi'lun wasmun ja'a zaidun. Tidak ada lagi yang paling minimal dari dua ini, imma ismaini wa imma fi'lun wasmun. Lahuna mafhum. Nah qala suwaru ta'lifil kalami situn. Nah itu tadi aqallu. Adapun aksaruhu, adapun berapa banyaknya, nah ini yang dibahas beliau sekarang. Katanya kalau dilihat secara umum, secara luas, suwaru ta'lifil kalam itu situn, tidak keluar daripada 6 ini kalau orang berbicara. Ihdahuma aqala wa dzalika li'annahu yata'allaqu min ismaini aw min fi'lin wasmin aw min jumlataini aw min fi'lin wasmaini aw min fi'lin wa salasati asma aw min fi'lin wa arba'at wasma. Nah inilah nanti yang kemudian Ibnu Hisham akan pecah-pecahkan dan jabarkan secara luas. Fahimtum? Tayyib qala amma ittilafuhu min ismaini falahu arba'u suwarin ihdaha an yakuna mubtada wa khabar nahu zaidun qa'imun iqra adam as-saniyatu wasil as-saniyatu ay yakuna mubtada'an wa fa'ilan sadda masaddal khabar nahu aqaimu az-zaidani. Tayyib. Idan kunna, kalau formatnya itu min ismaini, artinya judul besarnya ini min ismaini, maka lahir ada imma min ismaini mubtada wal khabar zaidun qaimun, atau mubtada tetapi bukan khabar tetapi lahu fa'ilun, hadzal fa'il sadda masaddar khabar. Sanadrus ketika kita sudah masuk bab mubtada wal khabar bahwa mubtada itu ismani. Mubtada itu ismun. Isim itu kan bisarfi tanqasimu ila qismaini, imma ismun jamidun wa imma ismun mushtaq. Jamidun seperti kursiyun, ya mushtaqun ka qaimun, daribun, jalisun, qari'un, hafidun. Fahimtum? Nah, kalau mubtada'nya ismun jamidun yahtaju ila khabar. Al-kursiyyu nadhifun jamilun. Wadih? Nah, kalau mubtada'nya ismun mushtaq, karena ismun mushtaq ini walaupun ismun walakinnahu fi quwwatil fi'li. Itu. Karena walakinnahu fi quwwatil fi'li artinya dia secara utuh itu lebih dominan fi'il, lebih dominan fi'il bekerja. Ada mafhum? Jadi lebih dominan fi'il. Nah, sehingga kalau misalnya dia lebih dominan fi'il, maka al-fi'lu yahtaju ila na'am wa kadzalik. Maka wa yahtaju ila fa'il. Seperti adoribun
adoribun ismun, walakin ka'annaka taqul doroba, doroba, fa doroba yahtaju ila al-fa'il, fa taqul adoribun az-zaidani. Nah, az-zaidani hadza kaifa nu'ribuhu fa'il. Nuri madza fa'il. Setelah dirafa'in, jangan kabur. Selesaikan. Wa huwa madza? Kulta aqaimun mubtada. Maka namanya mubtada yahtaju ila al-khabar. Fataqulu az-zaidani aqaimu az-zaidani fa'ilun. Sadda masaddal khabar. Sadda masaddal khabar. Sadda yasuddu itu bahasa kita talangi. Talangi, menutupi. Ya, misalnya ada tembok di sini kosong, saya mengambilnya, ini sudah talangi. Paham? Hadzal fa'il sadda masaddal khabar. Dia yang talangi kebutuhannya khabar, kebutuhannya mubtada wa huwa khabar. Mafhum? Qala Ibnu Syam, ini juga min ismain. Lanjut ada wa innama jaza dzalika li'annahu fi quwwati qaulika ayaqumu az-zaidani. Nah, fi quwwati qaulika ayaqumu az-zaidani wa az-zaidani fa'il. Lanjut. Wa dzalika kalamun tammun la hajata lahu ila syai'in fakadzalika hadza. Ats-tsalisatu ayyakuna mubtada'an wa na'iban an fa'ilin sadda masaddal khabar. Na'am. Tidak selamanya ismu fa'il, tapi ahyanan ismul maf'ul, amadrubun. Nah, yang namanya ismul maf'ul yahtaju ila na'ibil fa'il. Amadrubun az-zaidani wa az-zaidani na'ibu fa'ilin sadda masaddal khabari. Jelas? Nah. Lanjut. Ar-rabi'atu ayyakuna isma fi'lin wa fa'ilahu. Nahu hayhatu hayhata mabniyan al-fathi. Hayhata al-aqiqu. Nah, ismu fi'il takallamna. Jadi ada fi'lun, ada ismu, agli kalbab sebelum. Takallamna, ada fi'lun, ada ismu fi'lin, ya. Ada mik di dalam pos corona di laci bawah. Ya, wa qulna al-fi'lu itu maza yadullu ala ma'na al-fi'li wa yaqbalu alamati al-fi'li. Kayak contoh daraba. Maklum nama daraba? Ad-darbu waqa'a fi zamanil madi. Mafhum? Wa yaqbalu alamati al-fi'li wa huwa qabuluhu masalan ta'nis wa taqulu qalat hindun. Ini fi'lun. Kalau ismul fi'li yadullu ala ma'na al-fi'li mislu hayhata. Ma mana hayhata? Yani ba'uda ma'adha fi zamanil madi. Walakin la yaqbalu alamati al-fi'li wa la naqulu hayhatat. Yani ma nasma' kalam al-arab yaqulu hayhatat. Fahimtum? Wa kadzalika mislu sah ma'nahu tuskut yadullu ala ma'na al-fi'li wa huwa sukut. Yani talabul mukhatab an yuhdisa sukut. Wadih. Walakin mushkila la yaqbalu alamati fi'il amri wa huwa madza ya'ul mukhatabah. Fala nasma' al-arabu yaqul sahih. La, harus sama ismu fi'li. Wadatulab. Kalau Indonesia, kalau begitu ismu fi'lin wa fa'ilnya juga ismu, berarti dia juga masuk contohannya di mana? Ismain tarakkaba min ismain. Mafhum ya? Nah, ada buat. Wa kadzalika lanjut. Fahayhata
ismun fi'lun Ismu fi'lin. ismu fi'lin Hmm. wa huwa bimakna ba'uda Naam. wal aqiqu Wal aqiqu tari'un al aqiq. Orang durhaka ya. Aqiq. Wal aqiqu wal fa'ilun. aqiqu fa'ilun bihi. Lanjut. Wa amma tilafuhu min fi'lin wa ismin falahu suratani ihdahuma ayyakuna al-ismu fa'ilan nahu qama zaidun wa thaniyatu ayyakuna al-ismu naiban anil fa'ili. Nah, hada wadi jiddan. Adapun misalnya ta'liful kalam min fi'il wasmi falahu suratani faqat. Imma fi'lun wa fa'iluhu wa imma fi'lun wa naibu fa'il. Nah, artinya tulak idza takallama al-arab tidak keluar dari ini. Tidak keluar dari ini. Harus melalui salah satunya. Lanjut. Wa amma tilafuhu minal jumlataini falahu suratani aidan ihdahuma jumlatu syarti wal jazai nahu in qama zaidun kumtu. Batullah. Kulna al-jawazib ismani hunaka jazimun yajzimu fi'lan wahidin kalam walamma lam yalid walam yulad kadzalika lamma yakum zaidun. Ini adatun tajzimu fi'lan wahidin. Ada juga adatun mada tajzimu fi'laini. Adatun tajzimu fi'laini mislu in. Kaulika in taqra tanja au in qara'a Muhammadun najaha Muhammadun ay najaha wa antum in taqra tanja. Nah, sebelum masuk ini sebenarnya jumlataini. Al jumlatul ula taqra. Kaifa jumlataini ustaz? Jumlah wahidah faqat taqra. La, hunaka dhamirun mustatirun takdiruhu anta wa taqra jumlatun fi'lun wa fa'il. Tanjah aidan jumlatun saniyatun fi'lun wa fa'il. Mafhum hadha tulab? Mafhum? Idan hunaka jumlatani taqra wa tanja. Dakhala in. Apa nak kerjain? Ar-rabtu. Nah, mana? Ar-rabtu. Ma makna ar-rabtu? Ay yarbut idza wujida. Ma makna ar-rabtu ay idza wujidat al-jumlatul ula wujidat al-jumlatus tsaniyah la budda. La budda. In tala'at asy-syamsu wujida an-naharu. La budda. Ada wadah tulab. Ini rabtu. Di waktu yang sama asyar adatus syar. Mana adatus syar tadul bi annahu idza wujidat al-jumlatul ula idza wujidat yani tahaqqaqat betul itu al-jumlatul ula bahwa tala'at asy-syamsu hadhi alamatun ala wujudin nahar. Ada wadah tulab. Ad-dalu yadullu alal madlul. Makanya dalam kisah itu Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ismail itu ketika misalnya itu kabilah lewat, dia haus dari air, dia melihat apa? Burung-burung terbang. Wala hadhihi tayr tadullu ala wujudil ma. Tidak mungkin itu tayr singgah itu kecuali mencari dari kambing minum juga. Maka dia ikuti itu burung. Maka betul didapatilah Nabi Ismail yang kali itu masih bayi bersama ibunya minum zam-zam.
atau ada tulang. Nanti kalau ini kita belajar mantik. Jelas ya? Maka dikatakan apa? Adatu syarti alamah. Wa idza wujidat al alamatu wujidat asy-syart walas alamatun ala wujudil musyrik. Qauli ta'ala in tansurullaha. Nah, walas yang jadi kalau jujur kau tansurullah, nah, walas abi alamatun al-Allah sayasuruka aidan. Nah, surkum. Bukan cuma surkum, dari sabit akadamaku. Nah, karena kalau ada dai ditangkap lah, muskilah itu. Baik. Ibn nahnu. Qala al-awwal jumlatus syart wal jaza nahu in qama zaidun qumtu. Wasaniyatu jumlata al-qasami wa jawabi. Nah, jadi awalan tulab al-arab iza arada an yuakkida an-nisbah yani al-ma'na at-tawkid hadha aqsam. Jadi orang Arab itu ketika ingin mentakkid, ada kadang yang natakkid itu an-nisbah. Mana kaifa dzalik? Taqulu masalan najaha zaidun, ada jumlah fi'liyah. Hunaka nisbatun najah ila zaid, walakin hadhihi nisbah tabi'iyah. Mana tabi'iyah? Biasa standar pabrik ceritanya, biasa. Dulu mistake tentu kayak motor itu standar. Coba tes ke cara kasih besar kayak gelombang bensinnya. Coba gitu. Apa itu? Atau tabi'i nisbah. Nah, mereka dalam fi lughatihim ada cara untuk mentakkid itu nisbah. Dalam bahasa Arab kalau hanya mengatakan najaha zaidun, boleh gitu, biasa bisa saja bohong itu. Ini biasa ini nisbah dhaifah. Tabi'iyah. Antum. Nah, apa cara mereka untuk takkirun nisbah? Salah satunya inna zaidan najibun. Ini dalam jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah Ustaz bisa. La zaidun, la qoma zaidun masalah. Banyak. Nah, salah satunya adalah al-qasam. Nah, ini usinya qasam. Wallahi najaha zaidun. Dengan datanya wallahi ini yuakkidu an-nisbah. Balas. Nah, itu satu mukadimah. Kedua, qasam ini, nah, untuk cara mainnya qasam ini yang harus kita pahami ada satu. Ada namanya adatul qasami. Adatul qasam atau huruful qasam. Balas. Cuma huruful qasam ini kan dia harfun. Nah, tentu kita bertanya harfun apa? Nah, dia adalah bagian dari huruful khafdi atau huruful jarri. Antum kan Ibnu Jurum saat bilang huruful khafdi masuk juga wal qasam wa huruful qasam. Huruful qasam itu juga bagian daripada huruful al-jarri. Maka bilang wallahi wal laili wasyamsi. Mafhumatullah. Jadi dia huruful qasam lakin ma ma'nahu ma ma'nahu qala afada ma'nal qasam. Wadatullah. Nah, sebelum dilanjut, bukankah kita pernah bilang bahwa waw ini juga bagian daripada huruful atf? Itu bisa bilang al-harfu lahu ma'ani. Bukan cuma satu istimalat lah. Lakin lahu ma'ani. Nah, idan kunna kal al-qasam ini awalan yahtaju ila madza? Adatil qasam atau harful qasam. Wadatullah. Nah, orang Arab al-Arabu tidak sembarang sebelum ke sana. Jadi ada adatul qasam. Ar-ruknul awal ada namanya muqsamun bihi. Muqsamun bihi. Mana muqsamun bihi? Ay yuqsimu bihadza syai'. Yuqsimu bihadza syai' seperti wallahi wal laili. Nah, aturannya di sini al-Arab
La yuksimu illa syai'in azim. La yuksimu illa syai'un azim. Jadi dia itu bersumpah pasti dengan al-muqsamu bih harus syai'un azim. Daud bilang wal misbahi, kecuali kalau melihat al-misbah ya di nur itu yakni wan na'li kurangnya la syai'un azim. Wal syam, maksudnya syam mati orang ketiga matahari, wal lail mati orang ketiga malam. Itu wallahi wal qamari. Ada wali dan la yusimu illa syai'in azim. Betul, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ini juga sebenarnya la ini ada hilaf, ada mengatakan zaidah jaslu wa uqsimu biyaumil qiyamah. Nah. Muhammadullah. Nah. Jadi ada adatul qasam atau harful qasam, ada muqsamun bi. Ada namanya muqsamun alaihi. Muqsamun alaihi atau istilah lainnya jawabul qasam. Jawabul qasam. Ya. Atau muqsamun alaihi. Mana muqsamun alaihi? Ala hadza yuksim. Alaihi ay ala hadza yuk. Artinya dia bersumpah itu karena ini. Maka sebenarnya poin yang penting itu muqsamun alaihi. Itu sebenarnya makna yang mau dikuatkan, yang mau diangkat. Muqsamun alaihi. Jangan diperhatikan al-muqsamu bihi, al-muqsamun alaihi. Apa itu? Maka misalnya la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Itu ini muqsamun alaihi. Nah, jadi dia lihat mencoba. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia itu kira tidak bisa kubangkitkan? Lan najma'a idhamah. Artinya apakah manusia itu kira tidak mungkin ada hari kiamat? Nah ini kan adanya hari kiamat, tentu orang banyak tidak percaya. Orang mati misalnya, ada sekali. Apalagi orang-orang musyrik, mana dia percaya? Wah itu, maka hal seperti inilah yang dibutuhkan qasam. Itu. Baik. Baik. Ayat mislu madza? Ahlifu billahi. Ahlifu billahi. Nah, berarti adatul qasam itu aksam. Ahyanan harfun mislu waw alba wallahi billahi tallahi. Antum ahyanan juga fi'lun. Ya ada bukannya tadi katakan huruful qasam, tapi kalau mau mencakup semuanya adatul qasami. Karena kalau hanya mengatakan huruf wallahu alam seakan-akan bahwa adatul qasam itu hanya huruf, walaysa kadzalik. Bal dakhala fi fi'lun mislu madza ahlifu au uqsimu. Nah, ahlifu billahi. Nah, itu la zaidun qaimun. La zaidun qaimun hada jawabul qasami. Ada wadatul lam. Jawabul qasami. Nah, jawabul qasami. Baik. Nah, ahlifu billahi fi'lu jumlah. La zaidun qaimun jumlah. Kata Ibnu Syam ini juga min suwari ta'lifil kalam al-murakkabu min jumlatani wa jumlatul qasami. Ada wadatul lam. Nah, jelas? Ada wadi. Nah, oke. Kalau bilang ahlifu billahi, jelas ahlifu billahi kan fi jumlah. La zaidun qaimun juga jumlah. Tapi bagaimana kalau saya bilang wallahi la zaidun qaimun? Wallahi jar wa majrur saja. Ada sekali. Mana kini bukan milik jumlah tani ini. Nah, wallahu alam juga. Kalau bilang misalnya wallahi billahi, itu ada fi'lun mahzuf. Fi'lun mahzuf. Asluhu uqsimu billahi. Ahlifu billahi. Cuma yuhzab. Wallahu alam yuhzab li kasratil istimal. Karena al-arab itu ahyanan yahziful asya'
Idza kasura istimalu, karena tidak enak memberatkan. Ya sampai susah kau ucapkan bahasaku. Fahsibul asya. Lianno yaksur istimalu. Wadah tulab. Idza zakulta wallahi aslu uksimu wallahi. Nah, wallahi jarun wa majrurun muta'alliqun bi uksimu ahliku billahi sebelum kaifa taqul ustaz wallahi jarun wa majrur. Nah, dan nawaw hada harful jar huruful qasam taqul jarun wa majrurun muta'alliqun bi uksimu. Ada wadah tulab. Nah, terus la zaidun qaimun kaifa turi la alam hada lam waqi'atun fi jawabul qasam fi ghairil ta'kid. Zaidun mubtada qaimun khabar wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari jawabul qasam. Terus apakah marfu? Tidak ada di sini mahallul i'rabnya. Tidak ada mahallul i'rab. Atau khalas tulak. Nah, wasilah wa amma ikhtilafuhu min fi'lin wa ismaini fanahwu kana zaidun qa'iman. Nah, contohnya ta'liful kalam min fi'lin wa ismaini itu kana wa akhwatuha, lianna kana wa akhwatu hadha fi'lun dakhala al mubtada wal khabar wa huma ismani. Mafhum? Nah, wa kunna kana hadha yusamma fi'lun naqis wa summiya fi'lun naqis limada? Nah, atabayyan hada. Rajih. Lanjut. Wa amma ikhtilafuhu min fi'lin wa thalathati asma'in. Alimtu Zaidan fadilan. Alimtu Zaidan fadilan. Naam. Alimtu Zaidan fadilan. Awalan at-tullab al-fi'lu alladhi yahtaju ila maf'ulaini. Awalan al-fi'lu yanqasimu ila qismain, fi'lun lazimin wa fi'lun muta'addin. Jelas ya? Wal fi'lul muta'addi aksam lagi. Ada yang yahtaju ila maf'ulin wahid, ayata'adda ila maf'ulin wahid. Ada juga yang yata'adda ila maf'ulaini. Ada juga yang yata'adda ila salasati maf'ail. Tidak ada arba'at maf'ail. Tidak ada yang ta'adda ila wallahu alam seperti itu. Jadi kita bila cukup itu menjadi paham. Kalau memang ada pada arba'at maf'ail wallahu alam. Sana'rifu insyaallah. Idan imma an yata'adda ila maf'ulin wahidin aw maf'ulaini aw salasatu maf'ail. Ila huna mafhum. Kembali yang yata'adda ila maf'ulaini. Nah, yang yata'adda al-fi'lul ladzi yata'adda ila maf'ulaini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang yata'adda Jadi yang yata'adda ila maf'ulaini terbagi lagi menjadi dua. Al-awwal ini yang maf'ulaini asluhu mubtada wal khabar. Asluhu mubtada wal khabar. Al-qismul awal. Al-qismus tsani asluhu ma laysa mubtada wal khabar. Asluhu ma laysa mubtada wal khabar. Mafhum? Nah, yang asluhu ma yata'adda ila mubtada wal khabar itu zanna wa akhwatuhu. Zanna wa akhwatuhu, dari zanna wa akhwatuhu, zanna wa hasiba wa alima, apalagi wa khiltu dan lain-lainnya. Ini mada yata'adda ila maf'ulaini wa hadzanil maf'ulani asluhuma al-mubtada wal khabar. Mafhum? Makanya kan Ibnu Majrum bahas ini pembahasan setelah inna kana wa akhwatuha, atau setelah inna wa akhwatuha masa. Kenapa? Karena sementara beliau membahas tentang al-awamin ad-dakhilatu 'ala al-mubtada wal khabar wa huwa kana
Wa qaddama kana li anna kana fi'lun wal fi'lu amilun qawi. Ada wadah tu lah. Setelah itu kana atau langsung zonna. Inna ya, inna. Antum mungkin bertanya, kenapa paling menunjukkan kita kasih masuk inna bukan zonna, wa zonna fi'lun? Ada kan ceritanya begini, bilang tadi. Kan ada al-awamil ad-dakhilatu wal mubtada wal khabar. Satunya kana, kedua inna. Jelas toh? Nah, kenapa dikasih ke depan kana? Kan itu lama begitu, tidak ada satupun kasih masuk, kasih maju kecuali ada dilahzu saya ana hikmah surat. Limaza qaddama kana li anna kana amil juga dakhil al mubtada wal khabar, tapi dia fi'lun wal fi'lu amilun qawiyun wa sanna bi inna karena inna harfun. Inna amil tapi amilun dhaif. Ada wadi. Tapi oke, mafhum. Terus bagaimana dengan zonna? Nah, zonna fi'lun semestinya setelah kana atau dia pertama. Alasannya lianna zonna ini apa? Laisa minal marfu'at. Itu kenapa apa maksud saya bilang tadi? Karena zonna ini mana? Bukan. Nah, laisa minal marfu'at. Maksudnya mubtada wa khabarnya itu setelah itu laisa minal marfu'at wa minal mansubat. Nah, ini kita sementara bahas apa? Marfu'at. Inna ya betul harfun tetapi dia masuk alal marfu'at. Maka perhitungan itu inna tetap di ranking kedua dia. Zawajatul. Nah, nuasil ada muta'addi la maf'ul laini asluhu ma'al mubtada wal khabar. Itu mizanna wa huwa wa sama af'alul qulub. Af'alul qulub. Ya, af'alul aqli. Alima, zonna. Bukan itu jawabannya. Bukan mislu qara kan membaca imam. Af'alul qulub. Ada wadi. Dua mutada yadkhulu ala mutada wal yadkhulu ala ismaini aslu ma'al mutada wal khabar. Nah, selain daripada af'alul zonna wa khawatuha ini, yang sibu fi'il maf'ulaini itu bukan aslu ma'al mubtada wal khabar. Seperti apa misalnya? Seperti apa misalnya? Fi'lun butuh maf'ulaini, hazani maf'ulaini, laisa mubtada wal mislu sami'tu. Maka sebab sami'tu kan bukan af'al wal qulub. Itu makanya sebenarnya di protes itu Ibnu Syam itu, apa nih Ibnu Jurur? Kenapa kasih masuk sami'tu? Jelas? Sami'tu contoh sami'tu bukan enggak cocok itu tadi masuk mubtada wal khabar, lakin laisa min af'al al-qulub. Mana sami'tu atullah? Mana sami'tu? Ada itu lagi mananya di yang di tuh yang ya apa lagi butuh tuh kosannya. Jadi sami'tu itu manahu iqa'ul an-nisbatu bis-sama' usulun nisbah bis-sam'i. Mana usulun nisbah bis-sam'i? Misal sami'tu Zaidun najihun. Sami'tu Zaidan najihan. Mana sami'tu Zaidan najihan? Ai hunaka nisbatu Zaidun, hunaka nisbatun najah ila Zaid. Tapi bis-sam'i faqat. Tidak masuk di hati. Itu betul. Saya orang bilang yang ada najah Zaidun najah. Sami'tu Zaidan najah. Sami itu baru di telinga, baru sampai di telinga, tidak masuk di hati. Karena husulun nisbati bis-sam'i. Itu betul. Tidak masuk di hati sami itu. Karena berarti kalau begitu orang bilang sami itu jangan kau percaya dulu. Karena itu nisbah bis-sam'i saja. Nah. Baik. Nah,
Ilahuna wadih. Nah, masih lanjut sedikit tambah. Nah, itu tadi idzan qultum hunaka fi'lun yata'adda ila maf'ulin wahid wa ila maf'ulaini wa yanqasimu ila qismaini asluhuma al-mubtada wal khabar wa huwa dhanna wa huwatuhu wa ma laysa asluhuma mubtada wal khabar. Itu mi apa? Itu mi apa? Itu mi selain daripada dhanna wa huwatuhu. Ilahuna wadi, kerangkanya sudah jelas toh? Nah, ada cara. Nah, misalnya kan bilang ini misalnya fi'lul lazim. Nah, fi'lul lazim mislu qoma zaidun. Nah, kita bilang bahwa koma ini fi'lul lazim tidak boleh langsung kena maf'ulun bihi, fi'lul lazim. Tapi apa saya bilang kalau saya bilang koma zaidun, itu zaidun qiyamnya di masjid. Anda bisa mungkin kan memang koma zaidun di masjid, kok bukan fi'il qurba. Koma zaidun. Saya tidak bisa bilang koma zaidun al-masjidah. Ada sekali tadi. Tidak bisa. Orang akan ditanya orang Arab, ayyuhal Arab. Mularang bilang koma zaidun al-masjid. Urusan nahu. Tapi memang dia koma fil masjid. Kasih saya solusi. Arab sayujibul Arab turiqatani. Satu, istamil harful jar. Dan koma zaidun fil masjid. Maka disuruh harful jar dari kata jarru yajurru. Harful jar ismu fa'il. Ay hadzal harf yajurru ma'na al-qiyam ila al-masjid. Ada mafhum matullah. Antum satu, koma zaidun fil masjid. Bisa juga hamzatut ta'diyah. Ha aqama zaidun al masjid. Atau jalasa zaidun, ajlasa zaidun. Wahakadha hamzatut ta'diyah. Berarti hamzatut ta'diyah ini fungsinya bisa menta'dikan fi'lul lazim. Satu. Bahkan berarti kalau begitu bisa juga mentakdikan yang mutaaddi ila maf'ulin wahid menjadi maf'ulaini. Naam. Contoh akala Muhammadun at-ta'ama. Ya, atau yang bukan yang daraba Muhammadun. Yang apa contohnya? Jalasa Muhammadun, yang lain itulah. Syariba Muhammadun al-ma'a. Al-ma'a maf'ul wahid toh. Masukkan misalnya hamzah tadi. Syariba Muhammadun al-ma'a. Ashraba Muhammadun Zaidan al-ma'a. Ashraba Muhammadun Zaidan al-ma'a. Zaidan maf'ul awal, al-ma'a maf'ul sani. Hada wadi. Maka sepertinya wallahu alam tidak ada itu fi'il yang yata'adda ila maf'ulaini yang bukan aslinya yang bukan aslinya dhanna wa huwatuhu. Dia semua itu pada hakikatnya yang mempunyai wewenang fi'il yahtaju ila maf'ulaini itu cuma dhanna wa huwatuhu. Fahimtum? Yang af'alul qulub. Kalau ada fi'il yata'adda ila maf'ulaini bukan daripada kalangan dhanna wa huwatuhu, itu asalnya muta'addi ila maf'ulin wahid, tetapi dimasuki hamzatut ta'diyah. Hada wallahu a'lam. Mafhum? Hada huwa. Nah, ketiga juga tidak ada fi'il yata'adda ila salasati mafa'il. Itu aslinya fi'lul qulub yang yata'adda ila maf'ulaini tetapi dimasuki hamzatut ta'diyah. Mislu alima zaidun al-ilma nafi'an. Alima zaidun al-ilma nafi'an. Fahimtum? Alima zaidun al-ilma nafi'an. Masukkan hamzatut ta'diyah. A'lama zaidun Muhammadan. Muhammad maf'ul awal, al-ilma maf'ul sani, nafi'an maf'ul
salis. Nah, begitu. Jadi itu semua ini wallahu alam semua. Hasil bahwa satu, tidak ada fi'il muta'addi la maf'ulain itu kecuali zonna wa suatu. Kalaupun ada yang maf'ulai ya ta'adda ila maf'ulaini, itu fi'il muta'addi la wahid tetapi dimasuki hamzah ta'diyah. Tidak ada juga fi'il muta'addi la salasati mafa'il kecuali itu yang muta'addi la maf'ulaini tetapi dimasuki hamzah ta'diyah. Kelas ini nanti ada babnya tulang, ada pembahasan ini. Cuma ini hanya muqaddimah. Qala Syekh wa amma, karena pembahasannya ini itu nanti akan dibahas Syekh. Wa amma ittilafu min fi'lin wasasulami. Wa amma ittilafu min fi'lin wa salasati asma nahu. Oh iya cocok nih. Alimtu Zaidan fadilan. Jadi i'talafa min fi'lin wa salasatu asma. Kaifa talik? Nam alimtu tu fa'il, dhamir, ismun satu. Apalagi Zaidan dua, fadilan tiga. Ini jadi ini tidak berbicara pada apa namanya? Maf'ul. Baik. Wa amma tilafuhu min fi'lin wa arba'ati asma, ada juga itu alima. A'lamtu ya, a'lamtu Zaidan amron fadilan. Aduh, dia mencoba ya ta'adda ila salasati mafa'il. Asalnya itu apa? Dhanna wa huwa tu, cuma dimasuki hamzatu ta'diyah. Balas qala Syekh wa hadhi suwarut ta'lif. Ini semua kalau orang berbicara ini bentuk bahasanya tidak keluar tarkibnya dari sini. Wa kullu tilafi min ismaini kama qala Syekh fil bidayah aw min fi'li wasmi kama dzakartu wa ma sarraftu bihi. Wajah tulang lanjut Adam. Kama dzakartu wa ulangi wa qullu ulangi fahadi suwarut ta'lifi suwar tulat wa aqallu wa suwar jam'u surah. Hadi suwarut ta'lif suwarul kalam. Tadi di sini kalam. Hadi suwarul kalam. Lanjut. Wa aqallu tilafihi min ismaini aw min fi'lin wa ismin kama dzakartu wa ma sarrahtu. Kama zakartu. Jadi begini cara bacanya. Jadi fahadhi suwarut ta'lif, karena sebenarnya Ibnu Syan di sini mungkin ada mau singgung di sini. Ibnu Syan itu banyak menyinggung. Yaruddu ala haula. Wala fahadhi suwarut ta'lif. Wa kullu tilafi min ismaini aw min fi'lin wasmin kama zakartu. Aina zakara Syekh fil matan fil matni wa kullu tilafi min ismaini kama zakartu. Mafhum? Setelah itu masuk qala wa ma sarrahtu bihi min anna dzalika huwa aqallu ma yata'allaqu minhu al-kalam huwa muradun nahwiyyin wa ibaratu ba'dihim tuhimu annahu la yakunu illa min ismaini aw min fi'lin wasmin. Mana hadza? Jadi bilang Ibu Syam wa ma bilang yaqul Ibnu Syam wallahu alam ya, bahwa wa ma sarrahtu bihi min anna dzalika huwa kullu ma yata'allaqu minhu kalam wa muradun nahwiyyin. Balas. Jadi ceritanya begini, pernah baca Waraqat?
Di pertama itu misalnya siapa? Imamul Haramain wa kullu. Coba ambilkan warokok itu gimana? Ya, sambil ambil dengar ki. Begini Ibnu Syam bilang nih. Jadi adapun masuknya ulama nahwu itu al-kalamu yata'allaqu min ismaini aw min fi'lin wasmin. Bukan maksudnya itu inilah aqallu tilafihi. Minimal kalau ditarkib itu al-kalam minimalnya seperti ini. Paham? Bukan maksudnya bahwa al-kalam itu sudah pasti nih. La yakunu illa min fi'lin la yakunu illa min ismaini aw min fi'lin ismin. Sebagaimana paham sebagian orang. Sebagian ulama itu ulama ulusuliyin. Tidak sih. Paham? Nah, ini mencoba kola. Jadi kola fahadhihi suwarut ta'lif wa qallu tilafi ismun wa fi'lun aw ismun wa fi'lun kama dzakartu bi wa ma kama dzakartu titik bukan koma. Wa ma sarrahtu bihi min anna dzalika hu aqallu ma yata'allafu minhul kalam huwa muradun nahwiyin. Nah, itu masuknya ulama nahwu. Jadi ismun ismaini wa ismun wa fi'lun itu aqalluhu. Hadza huwa muradun nahwiyin. Wa ibaratu ba'dihim. Mana ibarah? Pendapatnya sebagian ulama tuhim dari kata wahmun. Dari kata wahmun. Annahu la yakunu illa min ismaini. Jadi annal kalam la yakunu illa min ismaini atau min fi'lin salah itu. Tuhim itu yang jadi itulah maksudnya muradun nahwiyin, bahwa bukan berarti ketika ditarkib al-kalam itu cuma bisanya dapat ismaini atau fi'lun ismun, bukan. Itu aqallu tilafi, tapi kalau mau dikembangkan itu yang saya sampaikan tadi. Jelas? Nah, contoh di warokat apa Nabi sekolah. Fa amma aqsamul kalam. Fa aqallu ma yatarattabu minhul kalam ismani atau ismun wa fi'lun. Mungkin boleh. Kenapa usul fiqh ada pembahasan nahwu di situ? Karena ini usul fiqh itu majmu'atun minal ulum. Majmu'atun minal ulum. Ada nahwu, ada balaghah, ada mantiq dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Kita pulang sekitar tanggal 18 hingga 20 lagi semua betul. Memang saya mau jauh bulan dah apa kayaknya istirahat murah. Tanggal berapa? 3 hari sekitar lebaran sekitaran ini. Sebentar dulu. Sampai di mana tadi? Oh, banyak. Iya. Di tanggal berapa? Tanggal 18. Nah, saya juga rencana insyaallah bisa saya pulang hari Selasa atau hari Rabu. Hari Rabu insyaallah pulang. Nanti kembali ya lagi insyaallah. Jauh. Pulang buka puasa di rumah. Ada cara buka puasa. Dalam siapa yang mau pulang kali? Tidak mau pulang. Lebaran. Setelah lebaran? Ustaz. Berapa jam naik pesawat atau Kapal. berapa hari itu? 18 jam. Antar sini ada kagak gitu. Dah mesti pulang. Hari apa itu sekarang? Lebaran puasa bulan Kalau sekarang 12.